Dear Papa Joe, hello o sa tanan nimo mga followers sa mga YouTube channel nga naminaw karon. I am very happy and fulfilled nga after pila ka try na kong suwat sa kong story, finally nahuman gyud nako. Pero ever since dili ni maayo pagkasuwat kay di ba ako anad og suwat-suwat Papa Joe. Ikaw nalay bahala nga mohan-ay ining akong istorya para masabtan sa kadaghanan. Ako di ay si Jessica nga taga Mindanao. Gipanganak ko nga Mindawanon. Ug siguro mamatay ko nga taga Mindanao lang gyapon. Sige kaingon ko na nga dili ko anad og suwat-suwat pero syempre makamao ko mubasa og musuwat kay nakatunob man sad ko og high school. Bisan pa og wa ko nahuman. Pobre ra man gud kaayo ang akong mga ginikanan. First year high school ra ko kutob kay mas gipalabi nako ang ako ang mga manghod. Pila ka tuig pug ko nga nag-standby kay wa naman ko nag-eskwela. Tabang-tabang ko sa akong papa sa basakan. Mananom og humay. Dalagan unta ko pero wa ko'y arte. Dili ko ka mao mangarte kay lagi wa man bukoy ikapalit. Nagtuo na gani ko nga adto na lang gyud ko matiguang ug mamatay sa uma. Pero dihay mga panghitabo nga nakapausab sa dagan sa akong kinabuhi. Nasulti ko kana Papa Joe tungod kay usa ka adlaw niya na dihay niabot nga bisita sa among gipuy-an. Usa ka lalaki nga idaran. Pero adunahan. Taguon lang ako sa pangan nga Asyok. Si Asyok kurita kapina ang pangindaron niya to ug siya ang kamagwangang anak sa usa ka inilang pamilya sa among lugar. Mga powerful ug adunahan ug maula na ang ako ang ma-describe sa ilang pamilya. Patay na ang mga ginikanan ni Asyok. Ug isip magwang sa tulo ka managigsuon, siya ang nagduma tanan sa mga kabilin sa iyang mga ginikanan. Nanilhig ko sa mga layang dahon sa mutukaran diyang nihunong ang auto ni Asyok. Ninaog siya o niagi sa kong atubangan. Nisaylo na siya sa kong nahimutangan pero nibalik siya og agi og nitanaw diri kanako nga padayon sa pagpanilhig. Nismile siya nako unya ni duol pagyud og taman. Dayon og hapyod sa kuang buhok nga murag gahapoy og manok Papa Joe. Pagkahuman gitutukan niya taman ang akong lawas gikan sa ulo hangtod na sa akong mga tiil. Unya nagyango-yango sa iyang ulo. Unya nangutana siya nako nga kisay mo ngan. Ug nitubag po ko nga Jessica sir. Ay pag sir na ko Tawagan lang og Asyok. So Jessica nakauyab na ka? Pangutana pa niya nako. Ha? Wala pa sir oy. Dali ko pa nga tubag nganto niya. Bisag ko sa? Wa jud ka kasuway? Wa pa lagi sir. Ayaw lagi pag sir na ako. Kuan hinuon, tawagay mong papa kay doon ako importanteng tuyo niya. Matod pa ni Asyok Papa Joe. Gitawag na ako akong papa o niya nagstoryaan ay dayon silang duha ni Asyok. Kauban po nila ang akong mama. Wa ko makadungog sa ilahang nga gistoryaan kay diha man ko sa layo pero makakita ako nila. Niadto pa lang higayuna nakafeel na ko sa ilahang topic kay sige man sila og pasiklap nako samtang nagistorya. Wa ko kasabot sa kong gibati niya itong higayuna. Samtang naglantaw ko nila nga nagistoryahan nay. Gikulbaan ko kay sa mong lugar dili na bag-o ang balita ang mga batanong dalaga oferan sa mga idaran nga lalaki. Pilar may istorya nga akong duda na tinuod gyud Papa Joe. Yes, pakaslan daw ko ni Asyok. Nagdumili ko kay lagi maguwang kayo siya nako. 18 pa lang ko unya siya 40 something na. Swerte na kayo kay Jessica nga ikaw ang napilian ni Asyok. Kanagang dalaga diha nga mas hitsuraan pa nimo pero ikaw gyud iyang napilian. Matod pa sa kong mama. Pero ma, wala man ko may gugma na niya. Tubag ko pa. Ay, uso ba din ng gugma-gugma kung mukutoy na imuntiyan? Mas maayo na lang si Asyok kaysa mga tiguang Amerikano nga pinpalan sa mga Pinay nga gustong mahawas sa kalisod. Si Asyok taga dinhi lang sa atua. Di ka na mo atog layo. Gawas pa, dili mapud na nga tiguang na si Asyok. Uy, kabaskog paglawas ana niya. Matod pa sa kong mama Papa Joe. Sakto nga kong mama nga di pa tiguang si Asyok tan-aon pero kung ikumparar sa kong edad layo ra gyud kayo. Medyo mistisoon ang kaliwat nila ni Asyok. Dili ba tignawang si Asyok? Hitsuraan, unta.
Pero bunguton unya itumon og panit. Dayon ang iyang naong napuno sa lungag-lungag nga agi sa mga akni og bugas-bugas niya tong bata pa siguro siya. Kung si Asyok imong pakaslan, Jessica, ikaw na ang mahimong rayna sa ilahang panimalay. Matud pa sa akong mama. Kitintal yun ko sa akong inahan. Sa kadako sa balay ni Asyok, kung pila man gani, ang gihaylo nga kantidad ni Asyok sa akong mga ginikanan. Dako-dako yun siguro, kay grabe naman lang yun kapamugos nga akong pakaslan si Asyok. Lisod sa akong nahuna nga kung mapakasal ko ni Asyok, pabor na ako. Ang higayon kay unsa ragug ko. Dalaga nga mag-uuma. Sakto si mama nga swerte ra kayo ko nga ako'y nagustuhan ni Asyok. Sumato Papa John, niuyon ko nila ni mama og papa nga pakaslan ako si Asyok. Dili tungod kay gibayran sila og dakong kwarta ni Asyok. Kundili para nasab sa kong ambisyon nga muangat ang kinabuhi og para mahawas nako sa kada adlaw-adlaw nga giatubang nga mga baka, kabaw og basakan. Human sa kasal na mo ni Asyok, idala ko niya sa ilahang balay nga sa tinuod lang dako kayo. Dili modern style ang ilang balay kay kabilin pa man siya mga apuhan. Pero pirmi lang, di pa renovate mo nga bago gihapon tanahon. Malipayon ko Papa Joe kay ako na ang bagong rayna sa panimay ni Asyok. Wa ko'y kasaway niya kay buutan siya nako, pinangga kay ko niya. Og iya yung kong ipalaila sa tanang nagpuyo sa balay. Nga ako, ang iyang asawa. Nga dapat po nila irespeto. Tulo kam nagigsuon silang Asyok. Siya ang kamagwangan, si Ferdi ang tunga-tunga o niya si Sahu ang kamanghuran. Puro sila lalaki. Dunay duha ka katabang nga puros babae o usa ka boy nga batanon pa. Sila ang among kauban sa pagpuyo sa iyahan dakong balay. Nabaguan kay ko kay dili ko palihoko ni Asyok sa mga buluhaton sa balay kay naaman ko ni mga katabang. Sa sinugdanan kiwawan ko nga silbihan kay wara ba di kumanad. Pero paglabay sa mga pila ka mga adlaw, medyo naka-adjust na ko sa bag-o na akong kinabuhi. Dako na ko kausaban, labi na sa akong itsura kay medyo niputi-puti na ang akong pamanit. Kay wa naman ko mainiti sa adlaw, dili sama sa una nga na ako nagtampisaw sa lapok sa kahumayan ilawom sa naglagiting nga kainit sa adlaw. Niarang-arang na po na akong itsura kay nindot naman ang akong mga sinina, ang akong mga gipangsuot, kay pinalitan yun ko ni Asyok. O mga sinina o mga gamit, hasta pa make-up o mga pahumot. Butan si Asyok pero siloso. Tanang laki nga muduol na ako masuko siya. Ultimo yang mangod nga si Ferdi iyang kasabaan. Si Ferdi dunay diferensya sa pangutok. Mao nga alimahon kayo siya. Mao hinungdan nga adunay do ka maid ug usa ka boy para kang Ferdi. Usahay magud mag-wild si Ferdi. Sama niya itong usa kagabi nga nagsigit-sigit si Ferdi sa iyang kwarto. Natol nga wa si Asyok. Mao nga akong gidali og adto sa iyang kwarto. Pag-abot na ko diha ang usa ka maid ug usa ka boy nagkupot sa duha ka kamot ni Ferdi para di niya pangbuakon ang mga gamit. Naunsa din na siya nang dili manunta na siya ingon ana. Sukad na abot ko hilom ra man na siya. Matud pa nako sa ka maid. Ingon ani gyud ni siya day basta mawala ang iyahang manikin. Tubag pa sa usa ka maid. Ang manikin nga iyahang giingon mao ang pirmi dala-dalaon ni Ferdi kay iya daw tong asawa, ang manikin nga babae. Gakus-kakuson pa niya pirmi ug ilisan po niya og sinina kay love kuno niya ang manikin. Nga gipanganlan pa niya og Susan. Asa man si Susan? Pangutana ko pa nga kang Ferdi. Wala na. Gikuha ni Manoy Asyok. Wa na si Susan. Tubag pa ni Ferdi nga naghilak. Ang maid ang nipasabot na ako Papa Joe. Gikuha ni Asyok ang manikin o gilabay kay mosamot kunog kabuang si Ferdi nga sige gakos-gakos sa iyahang manikin. Matod pa sa maid nga ikaduhang manikin na kununin ni Ferdi si Susan kay imbarguhon dayon ni Asyok. Sige lang Ferdi, kay kung makaadto kog lungsod, palitan ti ka og laing manikin ha. Matod ko pa. Si Susan akong gusto. Siyagit pa ni Ferdi nako. Oy lagi si Susan, akong pabalikon si Susan para malipay na ka. Matod ko pa nga to niya. Og tuod man, nalipay si Ferdi. Og tungod si kalipay, ni katawa siya. Og nagpasabak nako. Mao gito ang posisyon nga naabtan ni Asyok si Ferdi nga nagpasabak nako.
Ferdi, pawa diya, palayo kang Jessica. Siyagit pa ni Asyok. Nakuyawan ang pobre og dali nakatindog og nipalayo nako. Jessica, sa'y nagkaon ni mo nga nung gisabak man mo si Ferdi ha? Ako na sad ang iyang giatubang. Suko kay siya nako. Labi na ang iyang tinanawan. Akong ipasabot si Asyok nga naghilak si Ferdi kay nawala si Susan nga iyang manikin. Unya sa bakon yun ni mo? Nga bisan og wa na'y buot ulitaw mo na. Maguwang pa magana na nimo. Lalaki siya o babae ka. Kung makat-o na siya pagbati sa iyang manikin nga usa ka estatwa, unsa lang ka nimo nga tinuod ra ba ka nga babae? Suko jud kayo si Asyok. Wa ko magdahom nga hasta ang kuwang-kuwang iyahang selosan nga wa man taon to'y buot, Papa Joe. Sorry Asyok, di na mo sab. Matod ko pa nga to niya. Nangay ko pasaylo kang Asyok pero ako gyapon gituman ang akong saad ni Ferdi nga tagaan ako siya og laing manikin. Diyang nang lakaw mi sa lungsod si Asyok, ako gyud ang nasunod nga palitan og bagong manikin si Ferdi. Gipili gyud nako ang pinakagwapa, nga taas pa og buhok, unya mura gyud og tawo ang size ug height. Pag-uli na mo sa balay, dala na nako ang bagong manikin og lipay kayo si Ferdi nga nakita sa kong dala para niya. Susan! Matud pa ni Ferdi dayong gakus og hawak sa manikin. Lagot kayong naong ni Asyok nga nagtanaw kang Ferdi. Hoping pa mangod siya nga maayos pa si Ferdi sa pagkaliso sa iyang pangisip. Ako siya gingnan nga mas maayo nga doon na siya kalingawan para di mag-wild or usahay musud sa mong kwarto, labi na og di mabantayan. Ni okay si Asyok nga tumanan na sa gusto si Ferdi. Pero usa ka gabi niya na samtang nakatug ko, wa pa nabot si Asyok niadto. May pagkahinanok nako kay wa ko makabantay nga dunay ni sud sa mong kwarto. Wala naman lang gud nako tugilak kay nag-expect ko nga anytime mabot si Asyok. Pero wa pa nabot si Asyok. Naunhan siya ni Ferdi. Nakasud si Ferdi sa mong kwarto unya nitapad na kog higda. Siyempre, wa ko'y kalibutan. Unya, iyang gibuhat nako kay natugman ko, nakamata na lang ko sa siyagit ni Asyok nga nagpanawag sa nga ni Ferdi. Pagbukan ako sa kong mga mata, diha na si Ferdi sa kong tupad. Wa man siya gibuhat. Naghikap-hikap lang sa kong buhok sama sa iyahang naandan nga hapuy-hapuyon ang buhok ni Susan. Pero si Asyok, suko na kayo siya. Paspas siyang niduol o gisagpa o kusog kayo si Ferdi nga hapit god malagpot sa kakusog. Dili pa igo yang gibuhat ang t-shirt nga gisulob ni Ferdi yang giguyod pagawa sa kwarto. Naghilaks kahadlok si Ferdi pero sa mabuhat nako ulipon ko ni Asyok. Siya ay masunod tanan kung unsay gusto niya maoy matuman. Nabalakan ako kay hapit usa ka oras pa nga wa gihapon ni balik sa mong kwarto si Asyok. Mo nga nangurso ko ug akong giadto sa kwarto si Ferdi nga tuwa pa sa pika side sa dakong balay ni Asyok. Abli ang pultahan sa kwarto ni Ferdi ug mao na nga nidiritso kog sud ug mao gyud ang ako nakit-an nga gibitay og pisi si Ferdi. Ang duha ka kamot nini gihigtan og pisi unya gibitay sa kisame. Dayon ang baba gipaskan ng newspaper para di magsaba-saba. Diyos ko, mauray akong nasulti dungan sa pagpanampong sa kong baba. Diya sa kama si Asyok naglingkod unya isok kig naong ug ako siyang giduol. Asyok, di na siguro kinahanglan nga bitayon nimo si Ferdi oy. Luoy kayo na siya. Kay wabiya na siya saktong pangunahuna. Matod ko pa, ngato niya. Unsay was saktong pangunahuna. Naana na hunahuna oy. Kay ug wala pa, di na maibog nimo. Wala na makontintos manikin kay ikaw mo'y interesan niya. Tubag pa ni Asyok. Dili pod siguro oy. Pasayluan lang ko na siya. Pwede o presuhon lang na nimo siya dito sa kwarto. Ay lang nagbitaya. Matod ko pa. Pero wag yun naminaw si Asyok nako. Ako pa hinuon ang iyang kasukan. Gikuha niya ang bagong manikin nga akong pinalit kang Ferdi unya iyang giatubang sa kuha o gibunal-bunala ni Asyok ang manikin sa sao. Hangtod nga nangaputol ang mga ulo, bukton o nakita nako ang mga luha ni Ferdi nga igo lang nga ni Agas. Wala na ang ihang Susan. Niduol si Asyok nako og isog kayo nga nitutok sa akong mga mata og ningon nga, kung mangita kag laing laki, ingon ana pod sa manikin ang mahitabo nimo Jessica. Timan ina. Nangurog ko sa kahadlok. Kakuyaw ba di ayanin ni Asyok? Abi nako og normal lang siya nga pagkasiloso pero dili na, murag ni lapas na. Sakto man ta siya sa pangisip.
Di po siya buang sama kang Ferdi pero kumuasta siya murag siya na ang dunay diferensya sa utok. So kaniya to nakabatunog kahadlok ang asyok. Di na ko gusto nga masuko siya nako. Mao nga nagmatngon ko sa akong mga lihok nga wa siya makita nga angay niyang ikasuko. Naglikay ko nga makaduol og lalaki. Di ko makiistorya bisan sa amo alang boy. Tagsara kay ko manugo. Okay naman po siya kung di siya magselos nako. Libre na ko makagawasgawas sa masobang tao pero mas gipili nako nga di na lang magsigi og gawas. Kumugawas man ko kauban siya. Gibuhat na nako ang tanan nga pagmatngon pero usahay di gyud malikayan kay sa sud sa balay naaraman si Saho. Si Saho mao ilang youngest brother nga halos kaedad lang nako ug nag-eskwela og college si Saho. Sa syudad ug tagsaram uli sa balay. Silang tanang managsuon si Saho ang matawag og close to perfection. Siya po na pinaka-normal kay di siya sama kang asyok nga nasubraan kay strikto ug ka-formal. Mahigalaon kaayo si Saho. Unya gwapo pag yun. Hamis ug kutis. Labi na ang naong di pareho sa naong ni asyok nga murag na puno sa lungag-lungag. Nakailala si Saho sa iyahang manoy asyok. Sa iyang batasan. Labi na ang pagkasiloso nini. Mao nga nasabtan ako si Saho nga sukad nga nahimo kong asawa ni asyok, di kay siya managad nako. Gisilosan man gani ang buang nga igsuon pa ni asyok nga si Ferdi, siya pakaha nga batanon, normal og pangisip unya gwapo pag yun. Kung magsugat mi ni Saho halos di ni mutingog nako. Sa una kay mahadlok man siya sa iyang maguwang. Pero dihang pag uli niya sa balay gikan sa syudad kay weekly man siya muli sa mua, iyang nasaksihan ang pait nga kahimtang sa iyang buang nga igsuon nga si Ferdi. Kung sa una sa wala pa kung nga niabot sa ilaha, free si Ferdi nga maglakaw-lakaw sa tibok balay. Pero karon hiniktan na o kadina ang tiil sud siyang kwarto. Pagbuot ni asyok ang tanan, kadinahan si Ferdi kay basin usay daw tang buhaton ni Ferdi diri kanako. In love with kayo sa manoy asyok ni mo Jessica. Imagine na nga, di ka dinahan niya sa Kuya Ferdi tungod lang nimo. Ako gani mismo, di ko makatuo nga mas pinangga baya kay ta na niya. Matud pa ni Saho rin nako. Mula sa balay niya itong igayuna si asyok, maupod niya ang panahon nga nakaduol si Saho nako. Kanang di makakita ang iyang maguwang. Kapila na ko ni hangyoan ang asyok ko nga buhian na lang na si Ferdi. Pero masuko siya. Wa ko'y mahimo kay siya pirmi ang masunod. Tupag ko pa ngadto niya. Hangtod kanus amang ka mag-antos anak niya. Pangutana pa ni Saho nako. Ha? Masabot pasabot nimo nga nag-antos ko. Tubag ko pa. Jessica, ay na lang pag inartista nga mahal nimo sa manoy. Kaklaro ana nga nag-antos lang kaniya. Wala tuyo nga nakatuo ang akong mga luha kay sakto si Saho. Sayop ang akong mama sa iyang giingon nga makatunan ra kuno nako paghigugma si asyok. Tulo na mi katuig pero wag hapon ko'y feelings niya. Labi na nga wag yun mi makabatunog anak. Maura man gyud unta to'y giampo nako nga makaanak mi si asyok. Sukad niya tong higayuna nga nanagad na si Saho nako. Pirmi na kanini ang buhaton. Timingon niya nga wa sa balay si asyok. Usap pa siya muduol og makiistorya nako. Lahi kayo si Saho sa iyang maguwang. Siyempre batanon pa. Og pareho lang mi og edad. Mao nga magkasinabot mi. Unya gawas pa ana. Magsige siya pasiaw og istorya kung magkatawa na kayo ko. Muna na'y panahon nga malipay ko nga makatawa ko og kusog ug dili pinugnan kung mag-uban mi ni Saho. Okay ra gini nako nga di mo gawas sa balay basta naalang si Saho. Malipay nako. Buutan kayo siya nako. Concern kay siya sa akong kahimtang. Nabalaka siya basin og mabuang pug kuno ko sama kang Ferdi kay wa man tug ko kadinahi pero bawal ko makigistorya og laki. Unsa kay bation ni Manoy kung makibaw siya nga sige tag-istorya no? Pangutana pa niya nako. Diyang nami sa terrace nga nagtapad og lingkod. Masuko gyud siguro. Basin bitayon sad kaniya sama siyang gibuhat ni Ferdi. Tubag ko pa. Hadlo kay na si Manoy asyok oy. Labaw pa man siya sa Marcialo. Kanayang mga patakaran ba? Mao nga ikaw Jessica mag-amping jud ka kay sus manakit ra ba nagbabayis Manoy? Nikalit kog kahadlok sa gingon ni Saho nga nananghid ko niya nga mobalik na sa among kwarto para mo pahuway. Pero ang tinuod gusto ko nga mulikay niya kay basin og simba ko. Makit-an mi ni asyok.
Mga tungang gabi na diyang nauli si Asyok ug isog kay ning naong nga murag na nasaag nga leyon nga kakanunon og tao. Asyok, nana malagi ka, okay ra ka? Pangutan ako pa nga to niya. Kaniyara ko nabot, dito ko sa kwarto ni Saho. Doon na lang may gistoryahan. Tubag pa niya Papa Joe. Nahadlo ko siyang gingon nga, unsa kahiyang gistoryaan? Dili po siguro ako, matod ko pa sa kong nahuna. Ug ambot ba nga nag-guilty naman ninong ko, bisan nagwa ko'y daot ang gibuhat. Wala na si Saho, nilakaw na. Matod pa ni Asyok. Ha? Wala na? Asa man di siya paingon? Mabalakon ko pa nga pangutanan niya. Concern malagi kay kakang Saho. Mingaon ka niya? O wala siya di sa balay? Dunay sagol nga insulto ang pangutana ni Asyok nako. Timailhan nga duna na siya kasayuran sa mong closeness ni Saho kung wa saya sa balay. Ako gipalargas Manila si Saho. Ato na siya motiwas og eskwela didto. Matod pa ni Asyok. Manila? Kalayo gud sa Manila. Subot nimong pasabot nga di na makabasta-basta og pauli si Saho sa mua. Ngano kaha nga kalit-kalit man ang iyang desisyon ni Asyok nga palargahon si Saho. Tungod kaha nako para ilayo minduha. Wa nako makatagos og gibati nga kaguol. Bahala nagmakasabot si Asyok nga lami kayo ihilak. Ambot ba ganong nakafeel man pug ko og ingon ato nga kamingaw kang Saho. Nilakaw na siya nga wa gani mi nagkita o wa siya kapanangid nako. Sukad pagkawa ni Saho dito na po nagsugod ang akong pagrebuildi kang Asyok. Magawas-gawas na ko sa balay nga ako ra. Unya di ko maglikay og mga lalaki na. Usahay tuyoon pagit nako nga makikistorya og lalaki kung naa siya para masuko siya nako. Gusto na ko siya nga palaguton og igo ra nga mungislo ang naong ni Saho. Kung makita siya nga doon ako'y kaistorya nga lalaki unya, tawagon din ko niya. Usa ka adlaw niya na niagi sa balay ang akong classmate nga lalaki. Classmate na ko sa elementarya. Medyo gwapohon, si Ramil o gulitaw pasab. Nag-istorya mi sa gawa sa gate. Diha ibabaw sa among terrace naglantaw si Asyok. Nakita siya nga gihatagan kong plastic bag ni Ramil nga puno og prutas. Dahil nilakaw na si Ramil. Pero sa wa pa siya nilakaw, nigunit siya sa kumbukton pero kadyutra kayo. Wato'y mali siya para kang Ramil, pero para kang Asyok, lahi na ang iyang pananaw. Gipaabot ko ni Asyok nga makasud sa kwarto. Isog kayog naong, laom kay pananaw, halos di na mo ginhawa sa kasuko. Gilabnot ko niya og kalit og gilabay og nabanda ko sa bungbong og waday ko kabangon. Nakalitan ko sa iyang gibuhat kay mao patoy unang higayon nga iya kong gidapatan. Asyok nga naman ka. Unsay sala na ko nimo? Matod ko pa nga naghilak sa kasakit sa kong lawas nga nalabay sa bungbong. Ikaw wala kay sala. Kisa ingon nimo og nga wa kay sala. Ha, Jessica? Sa kadako sa imong mga sala nga akong gitigom bisan pagbitayon pati kakaron, di pa naigo nga silot. Mo nga paghubo sa mo sapot. Sugo pa niya nako. Abi na ko og gusto siya nga mogamit nako. Kay iya kong pahubuon. Pero diyang wa na ko sapot, nagkuha siya og bunal nga kanang bunal para siyang kabayo. Unya gihapak sa kong hubo nga lawas. Nakasyagit ko sa kasakit. Sige, syagit. Syagit kay kung unsa ka kusog imong syagit, maupoy ka kusog akong ibunal nimo. Matod pa niya nako. Mao nga kutob sa kong mahimo, ako na lang giluom ang kasakit sa iyang gibunal. Gipaak na ko ang ngabil kada hapak niya sa bunal. Di siya gusto nga madunggan sa mga maid ang akong mga hilak. Dili gusto nga may bawaan nga managmal siya babae. Tinuod yun ay ang giingon ni Saho nako nga manakit siya og babae, Papa Joe. Mga napuk kabunal siguro ang ako nadawat, usa pa siya ni Undang. Pagkahuman, iya kong gitsahan sa kong sinina kay pailison na kuno ko. Para niya, murag wa rin ni tabo. Pero ako, halos makuyapan sa kasakit sa akong likod pero di ko makahilak kay masuko si Asyok. Unya diyang nakailis na ko, niatubang siya nako og giwarawara ang bunal sa akong atubangan. Unya ingon nga, usba pa to imong gibuhat ha, pasok pa og taman kung gusto ka nga makatilaw na sa bani. Igo na lang ko sa pagpatuo sa akong mga luha. Gusto ta ko nga mga tarungan niya nga wa mo ko'y gibuhat, wa ko'y nabuhat nga sala ug paghugaw sa iyahang dungog. Pero wa na lang ko musulti pa kay basin og masuko na sab siya ug usba na sab ko og bunal.
So kaniya to, naging ko makikstorya kang Ramil or bisan kinsang lalaki. Padayon ko sa kung pakigpuyo kang Asyok. Butan may noon siya kung siya kasukan. Pero bisan unsa pa'y iyang buhaton nga kamaayo diri nako, di na yug ko makalimot sa iyang gibuhat nga pagpasakit diri nako. Imbis nga makaton ko higugma nga to niya kasuko o hatred ang akong gibati niya. Gusto ko nga muikya sa mua. Gusto ko nga mulayas pero asam sa kupaingon nga makatultul raman siya sa balay sa akong mga ginikanan. Wa ko'y kapaingnan, Papa Joe. Wa na ko'y lang mabuhat pagawa sa padayon nga pagkigpuyo kang Asyok. Buhaton ang responsibilidad nako isip iyang asawa. Buhaton ang tanan niyang gusto nga di niya kasuko. Ingon niya to ang dagan sa kong kinabuhi. Hangtod nga nilabay ang 5 ka tuig. 5 ka tuig sukad nilakaw si Saho padung sa Manila. Nga wa na gyud mobalik pa sa mua. Sa English pa, go with the flow lang ko sa mong kaminyoon ni Asyok. Usaon nga siya man ang akong bana. Dili na gyud ko makalingkawas nga to niya. Paabuton na nako nga mamatay siya. Diya pa siguro ko makabaton og freedom. Pero sa kadlaw niya to niabot ang wa nako damaha nga makitaan pa nako pag-usab. Ni pauli si Saho sa mua nga usa na ka engineer. 5 ka tuig na ang nakalabay og medyo idara na si Asyok. Mga 50 kapi na siya niadto. Ug doon na siya gipamati sa iyang lawas. Pero may siyang kapuyon ug matod pa niya high blood ko na siya. Magsige man siya adto sa doktor para magpakonsulta. Medyo nilaylo na ang iyang kaisog ni Asyok kay gitambagan siya siyang doktor nga di pirmi masuko kay basin og katakihon siya. Nakita na ko nga nalipay si Asyok na nakita siyang manghud. Proud pud ko no siya nga nahimo ng engineer si Saho. Ya pa kanining gihikayan og welcome party si Saho. Pero bisan og nilaylo na si Asyok sa iyang batasan, naglikay gyapon si Saho nga muduol nako. Halos di na gani mo tan-aw nako ug dili pod makigistorya nako sa tubangan ni Asyok. Yes, Papa Joe, sa tubangan lang ni Asyok ang gipakitang paglikay niya nako. Kung wa si Asyok, muduol dayon kini nako, musuod pa gani sa kong kwarto. Sama niya tong adlaw nga schedule sa check-up ni Asyok sa iyang doktor. Nakalugar og suod si Saho sa akong kwarto. Unya way daghang pangutana, iya kong gigakus o gihagkan sa kong ngabil. Nakalitan ko og di makatuo siyang gibuhat kay sa una sweet man kaayo si Saho nako. Wala mi laing buhaton adto, mag-istorya ra og mga pasiaw kay gusto niya nga pakatawon ko. Pero karon nga gikan siya og Manila, agresibo na kaayo si Saho. Mura ko tuod nga kahoy nga wa na makalihok diyang gihubuan ko ni Saho. Unya giangko na nga akong pagkababae. Mo na, Papa Joe, ang giingon nga gilapa sa leon ang karniro. Ako pod nagpatara lang o gipasagdan si Saho sa iyang gibuhat. Paghuman og lapa sa leon sa karniro, daling-daling gisuot ni Saho ang iyang sapot ug ningon nga, Jessica, isuotin nimo sa nina o. Ug sorry di ay nga paspas ra kay ta. Quickie lang sa ta. Basin og maabot sa manoy. Sa tanan nga angay isulti kadto pagyud ang nigawa siyang baba. Wa man lay eksplanasyon. Wala po siya gisulti kung unsa ang iyang pagbati nako. Ang gusto ta nako madungog umingon siya nga gimingaw siya nako. Kay ako manggod gimingaw kay kuniya. Sukad siya pagbiya, way adlaw nga di ko magpaabot nga mobalik siya. Si Saho nahigam siyang gibuhat. Kadawa sa balay si Asyok mupuli dayon siya og sud sa kwarto niya, buhaton dayon namo ang pagpakasala. Nakibaw ko nga sala og immoral ang among gibuhat. Pero padayang gihapon ko kay nahigugman ako kang Saho. Sukad sa una hangtod niya tong higayuna, si Saho lang ang lalaki nga akong gihigugma. Kung malipayon ko sa una nga puros mga pasiaw lang ang iyang gikahatag nako, mas nisamot ang akong kalipay nga lahi ang iyang gihatag nako. Iyang paghigugma, pero kadiyot lang, Papa Joe. Paghigugma? Sure ka ako nga nahigugma po si Saho nako? Wa mo ko siya gisultin nako og nga ingon ana. Bisan pa sa panahon nga nami mabaw sa kama. Di siya mag I love you nako, pero nakasabot ra gyapon ko. Usaon nga pirmi man dinalian ang among gibuhat nga gitawag pa niya og quickie. Kay lagi mahadlok mi nga maabtan ni Asyok. Ay, unsa kahay buhaton ni Asyok kung mahibaw-an niya ang among relasyon sa iyang manghud. Patyon ka ko niya. Wa na ko'y pakialam. Og bunalan ko niyang taman sa iyang bunal sa kabayo.
Wa na gani ko'y pakialam bisan og patyon ko niya. Ang importante nga naa si Saho nga mao'y makapalipay na ako tanan. Usa ka buntag niadto wa si Asyok mo nga diha si Saho sa akong kwarto. Bago lang nahuman og binugnuay ang leon og karnero, akong gipangutana si Saho. Nahigugma ka nako? Pangutana pa nako ngadto niya. Unsa ba ng pangutana nimo Jessica oy? Tubag pa niya. Tubagal ko Saho. Mora na akong pangutana nimo. Nahigugma ba ka nako or wala? Human sa ka minutos nitubag siya og asawa ka sa kumaguwang. Dili sakto atong gibuhat. Pero yes. Oo, nahigugma ko nimo Jessica. Kung mauna, magtaban ta Saho. Matod ko pa. Nakuratan si Saho ang nisiga ang mga mata sa kakuyaw. Unsay magtaban asam ta paingon. Bisan asa, kandi na ta maamtan si mong manoy. Magpalayo ta, matutag Manila. Tubag ko pa. Way tubag si Saho kung musugot ba siya o dili. Pagkasunod adlaw diyang nakigayon ko, ako nasabsing gipangutana. Unsa man Saho, nakahukom na ka? Magpalayo ta dinhi. Di na ko makagwanta kang Asyok. Sobra-sobra na kayo ang akong pag-antos niya. Huwag yapon nitubag si Saho. Matod niya nga iya pa daw naon. Kay matod niya, bisan asa pa kuno mi moadto madumduman mi sa iyang manoy Asyok. Pero wa ko mo give up. Sunod semana ako na sa siyang gikulit nga iyan akong giitaban. Gusto na ko makalayo nitong lugar Papa Joe. Nalipay ko nga iyang gitubag niya itong higayon na. Sige Jessica, ganahan medyo ka nga makalayo din Sige magtaban ta. Matod pa ni Saho na ako. Tinuod ka, nakadesisyon na ka nga imo kong ipalayo aning dapita. Nako pa, nga halos di makatuo. O Jessica, unyang gabi pabuta ko sa waiting shed sa lungsod mga alas 8 sa gabi Matod pa ni Saho na ako. Ug mo to Papa Joe, wa na ko nagdala og sinina or bisan unsa pa nga gamit kay para di makabantay si Asyok. Tapot lawas lang og nilakaw pagkagabi paingon sa lungsod ug didto sa giingon ni Saho nga waiting shed adto ko magpaabot niya. Alas 8 ang among sabot pero alas 7 pa lang sa gabi diha na ko naglingkod sa waiting shed. Nagpaabot ko hangtod alas 8 pero wa naabot si Saho. Basin nalangay lang mo nga nagpaabot pa ko hangtod alas 9. Ikulbaan ako basin og nasakpa na siya ni Asyok. Basin og gibitay na sab siya sama sa gibuhat niya kang Ferdi. Sama sa una nga gibitay sa PC. Wa na ko nagpakawala pa sa paglaom nga maabot pa si Saho. Alas 10 na sa gabi diya pagyapon ko sa waiting shed. Dito na ginahinay na ko og kahanaw ang paglaom nga maabot pa siya. Pero wa madugay usa ka pamayhon sa kalalaki ang nagsingabot ug di maklaro kay ngit-ngit man. Nalipay ko kadiyot sa pagtuo nga si Saho ang niabot. Pero dihang nadanagan sa kahayag ang naong dili si Saho kundi si Asyok ang niabot. Nakuyawan kay ko, naglibog ko sa akong buhaton. Gusto kong umudagan palayo sa kahadlok sa kumbana. Wa ako makatingog pero si Asyok ang unang nisultin nako. Jessica, dili na tumabot si Saho. Nilarga na siya balik sa Manila. Matod pa ni Asyok. Nitulo ang ako mga luha o wa ko kasiguro sa kagulba or gisayangan ko sa ikaduhang higayon nga pakyas na sabko nga tukang Saho. Kung sa una, wa pa may relasyon gisakitan ko sa iyang kalit nga pagbiya. Mas nasakitan ko karon kay naa na may relasyon. Ayaw na to siya hilaki Jessica. Di kanya mahal. Ako ang nagmahal nimo. Gikan kaniya to hangtod karon. Mao nga tanah mamauli na ta. Matod pa ni Asyok. Di na ko mukuyog nimo og uli. Kay bunalan ra ko nimo pag-ayo sa bunal sa kabayo. Tubag ko pa ngadto niya. Dili na to mausab ako pagpasakit lagi nimo. Gibasulan to nako. Tana mamauli na ta. Matod pa niya. Pero Asyok, hugaw na ko. Dawaton pa day ko nimo. Pangutana ko pa ngadto niya. Wala siya mutubag. Pero gikuptan niya nga kumpad og hinay nga gipatindog og nanguli mi sa among balay. Wa ko'y bunal nga dawat gikan niya. Wa ko niya siluti. Nagbag-o na gyud siya. Nabuutan si Asyok. Wa siya gisulti si Asyok nga sakit diri kanako. Wa pud niya ko niya pasakiti. Og physical, mao nga nakaingon ko nga napasaylo na ko niya. Og nadawat ko niya. Bisan sa iyahang nahibaw-an sa among relasyon ni Saho. Pero paglabay sa do ka semana, doon ako nadiskubrihan Papa Joe. Wala na ko abti sa akong binuwan nga sakit. Nahadlo ko basin mabdos ko.
Di ra ba gyud pwede nga ipaangkon ako niya. Kay sukad na sakit siya sa kasing-kasing wa na po'y naitabo namo. Hapit maglima na kabuan og imposible kayo nga mumabdos ko nga siya'y amahan. Nagpa-check up ko sa doktor sa lungsod ug na-confirm na ko nga buntis gyud ko. Nahadlok unta ko nga sultian si Asyok pero bisan pa ug akong ilimod mahibaw-an ramang gihapon kay mudako baya gyud ang akong tiyan. Pagkagabi ni Ana akong isultian sa tinuod si Asyok. Asyok, buntis ko. Matod ko pa niya dungan sa pagtuo sa kong mga luha. Na-expect ng udaan nga magkuha na siya og bunal para silutan ko niya. Pero wala Papa Joe. Nangupaw si Asyok og ningon nga parato siguro na bata ah. Mo na siguro ito bag sa imong giampo nga gusto na kayo ka nga makaanak ta. Dili ko siguro kung angay ba ko malipay o maguol, wa ko masayod. Angay ba ko magsubo or maglipay. Yes, tinuod gidawat ni Asyok ang akong anak pero di mawa ang kagilty sa akong kasing-kasing nga nagunahuna. Sa pagkakaroon, nakaanak na ko usa ka batang lalaki. Giangkon ni Asyok nga iyahang anak. Di man po di kaduda kay liwat raman pod niya ang bata kay iya ragon pagumangkon. Nag-usab na karon si Asyok tungod kay masakito na siya og kasing-kasing. Nag-inom na siya tambal ug di na siya pwede ma-stress. Bawal sa iyaha ang masuko ug taman. Mao siguro nga nag-control siya sa iyang kagalingon. 1 year na ang akong anak karon ug makita man pod nako ang pagmahal ni Asyok sa akong anak. Pero usahay mo santop sa akong nahuna basin og napugos lang siya. Basin di siya sincere sa iyang pagpakita ug affection sa akong anak. Di gyud mawa sa akong pagduda kay ang iyang batasan baya kibaw ko nga hayop kayo siya sa una. Nahadlok ko basin og nagpaabot lang siya sa saktong oras unya silutan mi niya sa akong anak. Mga nakanuna ko nga mo layas ug apason na mo si Sao sa Manila. Akong ipalailan niya ang among anak. Sakto ka niya akong plano Papa Joe? Kung kamoy pasultion, angay pa ba na ako nga pahibawon si Sao nga nagkaanak mi? Mulayas ba ko? Kauban sa kong anak o dili? Daghang salamat Papa Joe sa pagbasa nimo sa kong suwat tampo. Dugay na ko nga tigpaminawan og sikreto lang sa imong programa pinaagi sa imong YouTube channel. Pero why kasayuran si Asyok kay di siya ganahan mag-internet ko. Di siya ganahan og social media. Di po siya mag-YouTube, labi na og masakito na siya og vulnerable na sa pagkakaroon. Mao nga safe ra ko. Dili ra siya makabaw nga nagpatambag ko diha nimo. Dini na lang ko to Papa Joe og pasensya na nga ang ending sa kong story nagpatambag ra diay. Nagampo ko nga hinaot unta nga mabot ang adlaw nga may mong happy ending ang akong story Papa Joe. Daghang salamat og dili na lang kutob imong magtatampo Jessica. Mayong adlaw nimo Jessica og daghang salamat sa imong suwat tampo. Kung ako imong pasultion nganong mangita pa man ka og laing problema. You cannot solve a problem with another problem. Kinahanglan imuhang ablihan og dako ang imuhang mata, huna-huna o kasing-kasing nga dili para nimo si Saho. Kay kung tinudanay pa siya nga dunay gusto nimo, nangita na unta siya og paagi. Iyahang ipaglaban ang iyahang gugma diya nimo. Pero kapila naman kanya nga gibiyaan nga primero wa gani mananghid. Samot na si kaduha wa siya mananghid maski ipugan pa siya sa iyang igsuon. And usa, immoral ang inyong gisudlan. Ayaw iangin ang inyong anak. Gitagaan na ka og chance sa Ginoo. Giampo nimo. I know nga sa tan-aw nimo hayop og batasan ang imong bana karon. Pero wa magpakabuta og bungol ang Ginoo nga naminaw nimo sa imong gipangandoy unta nga usa ka lalaki. Gitagaan niya og higayon nga mausab ang imong bana nga matarong, makuhaan o ma-realize niya ang iyang mga sayop diha nimo. And now, imong pun-an og laing problema. And then what? Kung makaibaw si Saho didto, what if doon na siya asawa didto? What if wa ray mahitabo? And then may lagi og
sa kapilang higayon apason gyapon ka sa imong bana og dawaton. Kay basin og mingon ang imong bana nga sagdaan na lang ka. Kay basin og ikaw ra hinungdan nga mamatay siya. Ingana. So, karon nga chapter sa imong kinabuhi dili ni siya bitaw para kang sa asyok ng imong bana nga matarong, kundi ikaw na mismo. Sometimes mo na giningon nga two wise men cannot go together. Kinahanglan doon nagiusa ka buok nga mo pailob. Unya karon ni pailob naman ang imong bana. So, it's your time also to adjust. Kung nakay kahadlok sa Ginoo, kung mapasalamaton ka sa mga grasya nga nadawat nimo, kay di man ka makakuha gyud perpekto nga kinabuhi or perfect relationship, but you can work your relationship closer to perfection. Ampo lang yun kining imuhang ubusad nga alagad, Papa Joe.